Aduh, capek banget nih. Udah seharian rebahan. Aduh. Wih, mantap. Aduh, capek banget nih. Udah seharian rebahan. Diganjel dulu dikit. Bismillah. Panas. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Kriuknya itu sampai nyampe ke Kamboja. Wah. Sambal pete. Panas. Sampai lupa.
Lupa. Wih. Pedas banget. Weh, hampir lupa. Gede. Gede banget. Panas. Nasinya panas banget.
Pedas banget. Wih, mantap. Sedikit lagi. Wow. Kena mata gua. Woi.
Udah capek gua. Mantap. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Subscribe YouTube-nya Udapalo dan di follow akun TikTok dan Instagram-nya Udapalo. Bye bye. Thank you sudah menonton.